now? It's okay. Sure. Yeah. Hello, everyone. Do you know if any priest is going to join us today or not? Sorry, you want to? Is any Abuna going to church to join us today? No, there is no confirmation they will join. Okay. All right. So we'll go ahead and begin. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, one God. Amen. Thank you all again. And on behalf of His Grace, Bishop Yusuf, I welcome you to Lecture 3. Dan selamat bertemu kembali atas nama Sayyidna Yosef. Saya menerima kalian untuk masuk ke kelas pertemuan ketiga. God willing, he will join us again after all of the lectures. There are 4 lectures remaining. He will join us again after all the lectures, and he will take everyone's questions and respond to them as well. Nah, masih ada 3 pertemuan ke depan. Ini pertemuan termasuk ini adalah yang 4 pertemuan, di mana nanti saya akan bergabung kembali setelah keempat pertemuan dari hari ini semuanya sudah terpenuhi. Sayyidina is very pleased with this beautiful ministry in your country and is praying that you will be able to serve many people in the church wherever you are. Dan Sayyidina sangat senang sekali dengan adanya pelayanan di negara kita ya, di Indonesia. Ya, dia akan juga dia mendoakan supaya pelayanan ini dapat berkembang kemana saja nanti perkembangannya. Okay, so before we begin, let me ask you a question. Who remembers the topic of last week's lecture? Nah, ini pertanyaan dari tentang topik minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Tell them they can raise their hand and unmute. Silakan angkat tangan yang tahu atau ketik di chat. Okay, what about the first lecture? And Ada who yang remembers? masih pertemuan pertama? Okay, that I will remind you. Okay. 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 So this course has 6 lectures. Jadi pertemuan pembelajaran kita ada 6 topik ya. The first lecture Sayyidina gave was on the changes in counseling. Jadi topik pertama adalah tentang proses perubahan daripada konseling. The second lecture last week was the church and counseling. Dan untuk pertemuan yang topik kedua kemarin tentang gereja dan konseling. Today's lecture is the I'm going to have to repeat that again. Last week, the topic was the counselor and the counseling. Oh, jadi mohon maaf diulang. Yang pertemuan kedua adalah konseling dengan orang yang dikonsel. And today's lecture is the church and counseling. Nah, untuk topik hari ini adalah kita belajar antara gereja dan konseling. The fourth lecture, which will be next week, God willing, will be the community and counseling. Nah, jadi pertemuan keempat minggu depan adalah tentang komunitasnya dan konseling. The fifth lecture will be the core of counseling. Jadi kalau yang ke-5 nanti bicara tentang inti daripada konseling itu sendiri. And the last lecture in this course will be the legal, ethical, and moral issues in Christian counseling. Nah, nanti di pertemuan topik ke-6 itu bicara tentang legalitasnya, moralnya daripada konseling itu sendiri. Okay, very good. Does anybody have any questions before we begin?
Oke, ada pertanyaan nggak dari kalian untuk saat kita mau mulai nih? I think there is. Okay, you ready? Okay. All right, so today's lecture is the church and counseling. Jadi topik kita hari ini bicara tentang gereja dan konseling. Counseling is widely accepted among Christians today. Jadi di mana konseling secara umum itu diterima, But in some churches and in some parts of the world, counseling is criticized and condemned as being unnecessary and even satanic. tetapi ada di gereja-gereja masih berpikir untuk menolak konseling ini. If I was to ask you, who is the greatest counselor? Jadi kalau ada kalau saya bertanya sama kalian, konselor terbesar itu siapa? Who do you think? Siapa kira-kira menurut kalian? Siapa seorang konselor terbesar? Yes, this is from Mr. Dalvis Daruk. Yes, it's Jesus. So Jesus Christ, our Lord, he is the best example of Christian counseling. Jadi Yesus itulah teladan ya sebagai konselor. Mhm. And the example that he showed us is he spent many hours talking to people in need, in groups, and in face-to-face contact. Di mana dia menyediakan waktu ya, contohnya kenapa kita bisa melihat contohnya Tuhan Yesus bahwa dia menyediakan waktu ya yang banyak bagi orang-orang dan bisa bertemu dengan mereka. So whenever we are unsure, we should always go to our main source, which is the Lord Jesus Christ. Jadi bagaimanapun kita mungkin kalau ada sesuatu hal dalam kehidupan kita ya kita harus kembali kepada sumbernya yaitu Dia sendiri Tuhan Yesus. So the Bible writers, the biblical writers, do not present people helping as an option. It is a responsibility for every believer. Nah, kita bisa lihat bagaimana para penulis Alkitab ini tidak pernah mengatakan bahwa saling menolong itu adalah pilihan, tetapi ini semuanya adalah tanggung jawab bagi kita orang percaya. There are times when counseling appears to be unsuccessful, but eventually it proves to be an amazingly effective ministry. Ya, mungkin ada beberapa hal dalam konseling ini ya terlihat sepertinya tidak berhasil ya di dalam perjalanannya, tetapi secara umum konseling ini sangat efektif. So this slide is on the congregations and counseling. While every Christian has a responsibility to help and counsel others, it is probably that counseling is one of the spiritual gifts that is given for building up the church and strengthening individual believers. Nah, kita tahu bahwa setiap orang Kristen itu punya tanggung jawab ya untuk menolong dan memberi bimbingan gitu loh. Maka konseling adalah salah satu bagian dari karunia yang diberikan kepada gereja untuk dikembangkan ya dan menguatkan sesamanya orang percaya. I don't know if do you have your Bibles with you? Kalian ada Alkitab di sana? Yes, okay. Can somebody look for Ephesians 4:11? Coba kalian buka Efesus 4 ayat 11. Okay. Can they raise their hand and somebody read it? Ephesians 4:11. Silakan. Ada yang membaca? So some believers have a special gift of evangelism. Jadi ada orang-orang yang diberikan karunia untuk penginjilan memang. But every Christian is to be a witness, seeking to win men and women to Christ
Tapi secara umumnya orang Kristen harus menjadi saksi ya, dan untuk membawa manusia kembali, memenangkan manusia kembali kepada Kristus. Baik So laki-laki. can somebody read Ephesians 4:11? Ya, coba dari Boyder baca. Ya, langsung. Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 12. 11. 11, Pak. Apostles, prophets. Yes. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Okay. So Ephesians 4:11 says, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. So Yes. some Christians, Jadi di Efesus 4 dikatakan bahwa ialah sendiri yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. so some Christians are specially gifted teachers, but Jadi- all of us have the responsibility of teaching our children and others. Jadi bagaimana kita menjadi seorang Kristen, kita tahu bahwa ada karunia salah satunya untuk mengajar, ya, meskipun kita semua tanggung jawab, kita bertanggung jawab ya untuk mengajar anak-anak kita juga. So we can see also in Romans 12 verse 7, Kita bisa lihat di Roma 12 ayat 7. let us use it in our ministering, he who teaches in teaching, and so on. Jadi dikatakan bahwa karunia untuk melayani, baiklah kita melayani, jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar, dan selanjutnya. In the same way, we must all be burden bearers and people helpers, even though some may have a special gift of counseling. Ya, di situ juga kita harus bisa, ya, kita sendiri harus bisa terlepas dari beban, untuk bisa kita membantu sesama ya, gitu loh. Meskipun kita memiliki ya karunia konseling itu juga secara khusus. The counseling gift appears in many who are church leaders, but caregivers are not limited to the people we know as priests or ministers. Nah, karunia konseling ini akan terlihat ya kepada orang-orang yang adalah biasanya pemimpin gereja, tetapi ini tidak terbatas ya. Tidak terbatas bahwa hanya itu adalah imam atau seorang pemimpin. So the best caregiver may be some other person who can be encouraged, mentored, and trained in counseling. Nah, tetapi juga bagaimana rasa perhatian kita bisa diberikan kepada seseorang, yaitu dengan memberi semangat atau membimbing atau melatih ya. Dalam hal ini seperti dalam hal konseling. Counseling helps people cope more effectively with the problems of living, with inner conflict, and with weakened emotion. Dan di mana konseling akan membantu orang-orang secara efektif terlindungi dari permasalahan hidup, ya, baik ada masalah konflik. These are important points because secular counseling does not include the teachings of the Lord Jesus Christ. Di mana konselor Kristen ya itu membawa orang-orang untuk memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus dan menolong mereka yang menyadari adanya pengampunan. The Christian counselor seeks to bring people into personal relationship with Jesus Christ and to help them find forgiveness and relief from the devastating effects of sin and guilt. Nah, di mana akhirnya membangun hubungannya itu dengan Tuhan Yesus yang lebih personal dan untuk tujuannya pengampunan dan penyembuhan
dosa dan pelanggarannya. Pastoral care refers to the church's overall ministries of healing, sustaining, guiding, and reconciling people to God and to one another. Jadi bagaimana pelayanan pastoral ini akhirnya merujuk kepada keseluruhan pelayanan gereja, gitu loh. Ya baik bicara penyembuhan, pembimbingan, lalu rekonsiliasi hubungan seperti itu, dan bagaimana semuanya ini akan berhubungan kepada Allah dan sesamanya. Pastoral counseling is a more specialized part of pastoral care. It is done by ministers with theological education and specialized training in pastoral counseling. Nah, di mana konseling pastoral ini menjadi sebuah spesialisasi, sebuah pelayanan di dalam pastoral sendiri, untuk pelayanan pastoral. Dan ini bagaimana ini telah dilakukan di biara-biara dan di dalam pendidikan teologis ya, dan pelatihan-pelatihan khusus tentang konseling. Like what you are all doing right now. Jadi seperti yang kalian lagi pelajari hari ini. And I just want to remind you that counseling is not only counseling somebody that was hurt, but sometimes we are also called to counsel the people doing the hurting. Sorry, can you repeat again? Yes. We are called to counsel the people that were hurt or the victim, but we are also called to counsel the aggressors, the person doing the hurting, not only the people that are hurting. We are counseling both. Nah, di mana kita juga sebetulnya dipanggil ya untuk membantu orang ya, di mana orang-orang ini tidak saja orang yang mungkin hanya masalah secara emosional biasa, tetapi juga mungkin ada orang yang punya sesuatu yang hidupnya di dalam kekerasan. Itu juga adalah tugas kita untuk membantu dia, untuk menyadarkan dia. So pastoral, this is on care and counseling. Pastoral therapy. This term appears to be used with less frequency than it was a few years ago, and it refers to a long-term, in-depth helping process that attempts to bring fundamental changes in the counselee's personality, spiritual values, and ways of thinking. Dan contohnya adalah bicara pastoral psikoterapi ya. Ini digunakan meskipun ini tidak banyak digunakan di masa lampau. Ini sesuatu yang boleh dikatakan sudah mulai banyak digunakan hari ini. Dan ini sangat menolong bagi seseorang untuk jangka panjangnya dengan proses yang lebih dalam, sehingga dapat membawa perubahan kepada hal-hal yang fundamental, kepada pribadi yang kita bantu. Nah, hal ini memiliki nilai spiritual dan bagaimana cara berpikirnya. Okay, so far we have covered in lecture 3, the introduction, a section on congregations and counseling, care and counseling, and now we will begin Christian counseling and spiritual direction. Jadi kita sudah melihat ya yang dari pembukaan kita, dan lalu bagaimana bicara tentang umat dan konselingnya, hubungannya, lalu bicara tentang perhatian dan konselingnya. Okay. Before we continue, does anybody have any questions? Nah, sebelum dilanjutkan, kira-kira kalian ada pertanyaan nggak? Dari yang kalian dengar. Mungkin kalian nggak baca hari ini. Okay, very good. All right, so this part. The culture here, okay, hold on. There's a question, but you're going to have to... okay, there's a question. For some counselor, which one is helping for the counselee about knowledge or experience of the counselor? Like which one of the, like pastoral therapy, psychotherapy, pastoral counseling, pastoral care? From these three, pastoral counseling would be the kind of counseling
that this group, this ministry, myself, would most likely use. Ian? Yes. Your message is fast. Yeah, so if I understood the question, so which kind of counseling? So like, for example, the students in this course, as well as myself, we would use pastoral counseling. No. The question is, it's what kind of counselor who can untuk seorang counselor mana yang what kind of for the counselor which one is more helpful for the counseling? It's about knowledge or about the experience of the counselor? Both. Both. Dua-duanya ya, jadinya ya pertanyaannya untuk seorang konselor mana yang lebih membantu klien untuk membantu klien, apakah pengetahuan atau pengalaman konselor? Ya, dua-duanya. So Christian counseling, you would, of course, know, you must know the biblical resources. That's your best manual is the Bible. And you should also know what some of the theories are. And of course, the more that you serve in this ministry, the more experience that you will have. Jadi ya untuk pengetahuan seperti kita bicara dari kitab suci, ya pesan kitab suci, kita mengenal pesan-pesan ini, lalu bicara juga sampai bagaimana pengalaman kita terhadap kitab suci itu, ini akan sangat membantu. So if it's all theory and no experience, it's not one size fits all. Every case is different. Jadi kita harus bisa lihat ya kira-kira kasus mana yang tepat untuk kita gunakan. Karena setiap kasus itu tidak sama. And if it's all just experience without biblical references or other historical educational knowledge, cultural awareness, especially if the biblical component is missing, you might not direct the counselee properly. Jadi kalau kita bicara dari sudut pengalaman saja, tetapi kita tidak memiliki referensi Alkitab kita tidak tahu bagaimana menggunakan referensi Alkitab atau kita tidak menggunakan referensi Alkitab sama sekali, sebenarnya ini ya agak ada hal ya terhadap bagaimana kita ingin membantu seseorang yang kita konselingkan. For sure, in counseling, you will find examples throughout the Holy Scripture in the Bible. Jadi sebenarnya kita bisa lihat dari tulisan-tulisan kitab suci sebenarnya untuk berkonseling. So our next section is Christian counseling and spiritual direction. Nah, yang berikutnya kita akan lihat adalah bicara konseling Kristen dan arahan kepada hal-hal yang spiritual. Okay, the culture here taught people to value autonomy and individualism, even within the church. But this view is changing. Nah, secara budaya di dalam kehidupan kita itu banyak mengajarkan kepada banyak orang ya mengenali nilai-nilai kemandirian ya, gitu loh. Dan individualnya. Ya, termasuk juga ada di dalam gereja, tetapi hal ini sudah mulai berubah dalam perjalanannya. Of course, this could be some slight differences. When Sayyidina says the culture here, he's speaking about the American culture. Sometimes there are variances, for example, in Egypt, maybe in Indonesia, maybe in Australia, and so forth. So you can apply it to wherever it is that you are. Ya, seperti Sayyidina mengajarkan ya, dia memberikan contoh ya bagaimana tentang budaya daripada yang ada di Amerika. Tetapi otomatis kita bisa lihat bahwa budaya ini berbeda antara di Amerika, di Mesir sendiri, atau mungkin di negara kita di Indonesia. Okay. So we need companions on the spiritual journey.
Nah, sehingga kalau kita tahu begini, bagaimanapun ya kita pun membutuhkan ya pendamping ya di dalam perjalanan spiritual. A century ago, about 100 years ago, when counseling and psychotherapy began to emerge as a separate area of expertise, the fascination with the science was strong and getting stronger. Jadi sekitar seabad yang lalu bahwa waktu konseling dan psikoterapi ini mulai berkembang ya, mulai muncul di permukaan, ya telah memisahkan area keahlian yang menjadi pengetahuan menjadi lebih spesifik, lebih kuat. So religion and spirituality were considered outdated and non-scientific, and there was a little place for them within the helping profession. Dan bagaimana kita bicara keagamaan dan dunia rohani ini, ya banyak orang bilang ini sudah ketinggalan zaman gitu loh. Karena jelas kerohanian bukan seperti pengetahuan. Nah, jadi seringkali ini hanya jadi sebagian kecil saja untuk membantu profesi konseling ini, konselor ini. But as the 20th century progressed, the worship of science and individualism began to fade. Nah, waktu masuk abad 20, nah ini kan sudah mulai ada perkembangan zaman juga. Nah, pengetahuan dan bagi bicara individualisme ini sudah mulai berubah. So many realized that their lives were spiritually empty. Yaitu karena banyak orang-orang akhirnya mulai merasakan kekosongan rohani dalam kehidupan mereka. All of this has led to a world revival of interest in spirituality for most outside the church. It is spiritually based on human initiative and creativity, or rooted in ancient spiritual traditions that know nothing of the biblical God. Nah, dan ini membawa mereka akhirnya kepada keinginan tahu tentang kerohanian. Ya, umumnya di luar gereja ya selama ini mereka berada, ya akhirnya ini melalui inisiatif mereka dan mulai mencari tahu ya tentang kerohanian dan mulai mencoba mengakarkan kembali ke hal-hal yang tradisional ini. Dan karena mereka ya boleh dikatakan di sini mereka belum tahu tentang Allah dalam kitab suci ini sendiri. Okay, so this is a very important point because this is pertaining to us as Christian counselors. Dan sorry, can you repeat? That these points are very important because it pertains to us, you, me, the class, and Christian counseling. This information. Jadi ini sangat penting. Jadi hal ini sangat penting sangat penting sekali bagi kita untuk kita ketahui ya. Baik ya kita pribadi atau mungkin ya secara kelas dan lainnya. And as you know, secular means they are not religion-based. Secular. Dan kalau kata sekuler ada kaitannya dengan keyakinan atau keagamaan. So some secular counselors still attach to their past training. Jadi bicara umumnya mereka akan berpegang kepada yang mereka pernah pelajari sebelumnya. Others are beginning to acknowledge that spirituality plays a significant role in many lives and cannot be ignored in counseling. Tetapi juga ada orang-orang yang lain itu mencoba cari tahu ya tentang hal-hal yang sifatnya spiritual ini. There has been great interest in the practice of spiritual direction by Christian counselors. Jadi banyak sekali hal-hal ya di kehidupan ini sehingga tidak dapat mengesampingkan konseling ini sendiri.
The focus of spiritual direction is on experience, not ideas. Jadi fokus pada arahan kerohanian itu akan lebih kepada pengalaman ya, bukan sifatnya sebatas ide. The emphasis is not on advice giving, discipline, or teaching. Jadi penekanannya kita tidak bicara dalam hal ini hanya sebatas nasihat-nasihat atau mendisiplinkan atau mengajar saja. It is a process in which a person seeking help and cultivating a deeper personal relationship with God meets with another for prayer and conversation that is focused on increasing awareness of God in the midst of life experiences and facilitating surrender of to God's will. Oke, jadi bicara prosesnya adalah bagaimana di dalam konseling arahan konseling Kristen terhadap spiritual ini, bagaimana akhirnya seseorang itu dapat membangun hubungan dengan Allah lagi, gitu melalui doa, lalu melalui sarana, ya, bagaimana berkomunikasinya dan difokuskan menjadi sebuah pengalaman hidup baru, pengenalan akan Allah dan kehidupannya itu, dan dia bisa menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. The goal is to develop a deeper relationship with God. Jadi tujuannya jelas untuk memperdalam hubungannya dirinya dengan Allah. So if I was to ask you, what is the goal? What would you say? Jadi kalau misalkan ditanya apa tujuannya arahan konseling ini? What? Yeah. It's about, the goal is to develop deeper relationship with the God. That's right. That is the most important goal. To develop a deeper relationship with God. Jadi memang ini tujuan yang paling utama ya. Jadi kalian mencatat, ini penting kalian catat ini, bahwa tujuannya adalah bagaimana konseling ini membangun juga hubungan seseorang kepada Allah. David Benner and Gary Moon are both Christian clinical psychologists and spiritual directors. Nah, di mana kita di sini ada David Benner dan Gary Moon yang adalah seorang Kristen juga, dan dia punya latar belakang dari psikologi klinis, ya, dan pakar spiritual. Dia punya keduanya. In their teaching, they acknowledge that the lines of distinction between spiritual direction and counseling are not always clear, especially in people who seek spiritual direction, but who also experience depression, anxiety, and other types of psychological distress. Mereka mengajarkan, David Benner dan Gary Moon ini mengajarkan bahwa ada garis pembeda antara kerohanian dan konselingnya. Yang memang garis ini tidak selalu jelas ya garisnya ini. Tetapi ini akan digunakan untuk bagaimana jikalau bertemu orang-orang yang sedang mencari arahan tentang kerohanian, dan juga bagaimana mereka yang mengalami depresi, cemas ya, dan lain-lainnya, atau penderitaan psikologis yang mereka alami. So counseling seeks to solve problems, but spiritual direction focuses more on helping the person grow in his or her relationship with God. Nah, bicara konseling, tujuannya kita adalah untuk menyelesaikan akar masalahnya. Nah, melalui spiritual itu fokusnya adalah untuk menolong seseorang akhirnya bisa bertumbuh dalam hubungannya dengan Allah. So that is a big difference, where counseling seeks to solve problems, but spiritual direction focuses on helping the person grow in his or her relationship with God. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana ada dua sudut di sini. Bagaimana konseling untuk membantu menyelesaikan akar masalah, dan spiritual untuk membantu seseorang bertumbuh, memiliki hubungan dengan Allah. Okay, so Oleh kalian ya? I'm sorry.
Ya. Before we move on, any questions in this section? Oke, sebelum kita berlanjut, ada pertanyaan untuk bagian ini. Okay. This next section is on counseling and the emergent church. Kita akan lihat bagaimana counseling dengan perkembangan gereja. Counselors need to be aware of changes taking place. Here it says American churches today, but if you're in Indonesia, think about how it's changing in your country. Or if you're in Australia, how it's changing in Australia, how it's changing here in America or Canada or Egypt. So apply it to where it is that you are. And within each country, there are also subdivisions, subcultures within each country or city or village. Nah, di mana kita bicara, jadi kita sebagai konselor, gitu kita perlu tahu ya bagaimana perubahan di dalam perkembangan di setiap negaranya, gitu. Gereja-gereja di setiap negara itu tidak sama. Dan di setiap negara itu seperti di Indonesia atau di Amerika dan Australia itu punya sesuatu yang berbeda, di mana di dalamnya ini ada yang sifatnya lebih spesifik, lebih gitu loh, yang kita harus bisa perhatikan. So traditional churches tend to worship using older hymns, have strong pastoral leaders, emphasize preaching and rational thinking, often have rules to guide behavior, and utilize traditional counseling approaches. Jadi kalau gereja-gereja tradisi lebih condongnya mereka lebih kepada penyembahan ya, gitu loh, menggunakan himne-himne yang sifatnya tradisinya gitu, yang sudah cukup lama seperti itu, dan memiliki kepemimpinan ya, biasanya di pastoralnya kalau gereja-gereja tradisi itu cukup kuat lah di dalamnya. Dan mereka juga menekankan gitu loh pesan-pesan ya di dalam firman-Nya atau khotbah-khotbah mereka gitu, bagaimana untuk berpikir rasional dan membimbing tingkah laku gitu loh, dan pendekatan konselingnya juga secara tradisional seperti itu. So pragmatic, seeker-sensitive churches have innovative worship, try to meet people's needs, emphasize reaching out, often have CEO type leaders, and high quality, technologically sophisticated programs. So the CEO type is, kind of like more of a manager, not a priest. So these are the kind of pragmatic, seeker-sensitive churches. Jadi kalau orang-orang yang pragmatis di sini dikatakan bahwa mereka selalu mencari sesuatu yang sensitif ya, daripada gereja-gereja yang memiliki sensitivitasnya gitu loh, sensitif lah gitu loh, gereja-gereja yang sensitif gitu loh. Nah, bagaimana mereka bisa berinovatif gitu ya, berinovasi dalam penyembahan seperti itu. Ini orang-orang pragmatis nih biasanya. Dan bagaimana mereka juga mencoba untuk mencari kebutuhannya gitu loh, yang mana ya penekanannya kepada orang-orang yang sifatnya punya karakter kepemimpinan ya yang lebih tinggi, misalkan contohnya ya direktur lah atau CEO, dan mereka senang menggunakan teknologi terbaru seperti itu yang cukup canggih. Ini orang-orang pragmatis ya arahnya. Emergent churches tend to have younger congregation that are sensitive to postmodern value relationships and prefer worship that involves all members of the congregation and uses art, stories, and the different senses. These church members prefer more informal counseling and coaching to traditional therapy and counseling approaches. Nah, di mana gereja-gereja yang baru ini ya memiliki jemaat-jemaat yang lebih modern ya, punya rasa ingin kemodernan gitu loh. Jadi nilai-nilainya sebuah hubungan dan penyembahan yang melibatkan banyak orang, ya ini akan menggunakan ya karya-karya atau cerita-cerita atau mungkin ada sesuatu yang
gambaran-gambaran yang berbeda. Dan gereja ini sifatnya nantinya akan memiliki konseling yang informal, gitu loh. Bagaimana mereka melatih ya secara tradisional ya, pendekatan tradisional untuk terapinya, dan bagaimana pendekatan-pendekatan secara konselingnya. So emergent churches tend to have younger congregation that are sensitive to postmodernism, value relationships, and prefer worship that involves all members of the congregation and uses art stories in the different senses. So these church members prefer more informal counseling and coaching to traditional therapy and counseling approaches. I think you already translated that one, correct? Yeah. Okay. So here, again, because we're in different cultures, but we need to understand that in general, all the cultures are undergoing major paradigm shift from a modernist to a postmodernist era. Jadi bagaimana kita sekarang bisa lihat bahwa kita memiliki perbedaan budaya, tetapi kita memiliki ada kesamaan ya dalam perbedaan budayanya ini sendiri. Yaitu apa? Kita sedang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya lebih modern atau yang akan datang, yang lebih modern lagi. So, I mean, just as a little clarification, modernists kind of challenged what they perceived to be old-fashioned, Victorian kind of mentality, and postmodernism became even more cynical about the process. Nah, kita harus lihat bahwa bicara modern ini adalah sifatnya yang mana orang-orang melihat dari sesuatu yang dahulu sepertinya ini sudah ketinggalan zaman gitu, dan mereka mencoba untuk mengembangkan gitu loh cara-cara yang lebih punya cita rasa gitu. Nah, tetapi kalau postmodern itu biasanya orang-orang itu akan lebih sinis ya, sifatnya lebih sinis dia gitu loh terhadap apa yang dikembangkan, yang sudah berjalan. So living through dramatic change can be challenging, exciting, and scary. But that is where God has placed those Christian counselors to minister and to do the work of counseling. Jadi bagaimana kehidupan dalam sebuah perubahan ini sangat cepat sekali ya, dan sangat menantang sekarang ini. Dan banyak sekali ya bagaimana cara-cara membawa daya tarik. Ya mungkin ini bisa sesuatu yang menakutkan. Any questions so far? There is another questions. Okay. But I think this is for the last part. What is the difference between a Christian counselor and a psychiatrist? And the secular? With the psychiatrist. Oh, a psychiatrist. Psychiatrist, yeah, psychiatrist. If they look for the problems of the counseling, is the changes of the counseling is always together with the faith growth. The second question, and the third question is how if... Let me do one question at a time. Okay. So the first question is, what is the difference between a psychiatrist and a Christian counselor? Yes. The psychiatrist, there's a psychiatrist and there's a psychologist who can also be a psychotherapist, a counselor, so forth. Jadi kayak psikiater atau psikologi itu masuk di dalam psikoterapi ya, di situnya. Pakar psikoterapi. The psychiatrist, I'm sorry. Okay, continue. The psychiatrist is a medical doctor. Jadi kalau psikiater itu adalah dokter dia. He finished medical school and specialized in the treatment
and diagnosis of mental illness and can prescribe medicine. Nah, psikiater itu ini jadi agak susah lidah saya. Psikiater itu dia belajar dari dunia kedokteran gitu loh. Di mana dia nanti punya dia bisa memberikan namanya resep ya untuk pengobatan dan lain-lain. Mhm. And the psychiatrist can also counsel, but the main focus is diagnosis, treatment, which could be also with medicine, and counseling. And he or she has a medical degree. Ya. Dan di mana ya psikiater ini ya dia tadi udah dikatakan selain dia juga bisa mendiagnosa, memberikan resep obat ya, tapi juga dia juga kadang-kadang bisa memberikan ya nasihat-nasihat ya. The psychologist can also be a psychotherapist and a counselor. And usually this field, the professional has a master's, at least a master's, maybe a doctorate degree, and can also diagnose and can counsel and treat, but without medicine. Jadi bedanya dengan psikologi, seorang psikologi ini dia bisa membuat diagnosa, gitu, memberikan masukan, nasihat-nasihat. Meskipun dia juga bisa punya pendidikan ya, baik dia master atau mungkin sampai doktorat ya. Nah, tetapi dia tidak bisa memberikan resep obat. If I have a case, and if the counselee is obviously has maybe schizophrenic or has another mental illness that requires medicinal treatment, I cannot prescribe. I need to refer this patient or this counselee to a psychiatrist to treat this person with the medicinal part that I cannot do. And maybe even to take over the case if it's too complicated and needs more of a psychiatrist rather than a counselor or a psychotherapist. Ya, seperti Mrs. Madeline tadi katakan, bahwa bisa saja membantu orang-orang contohnya yang punya masalah skizofrenia gitu loh. Tetapi kalau biasanya skizofrenia ini akan membutuhkan lebih dalam ya, membutuhkan ada pengobatan dan lain-lain. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh psikiater gitu loh. Ya, karena untuk bisa menjangkau sesuatu yang lebih lebih dalam tadi gitu loh, untuk bagaimana membantu dia sembuh dari penyakitnya itu. So this is also an important point, because if I have a counselee, like I said, that needs to be referred to a psychiatrist for deeper treatment, including medicine, I can still continue to counsel the family. It's very important because, I know this is an introductory course, but there's also family counseling and couples counseling and so forth. So when somebody has a particular issue and needs to be counseled, it's usually very effective to also counsel the family and to help them to work with their loved one. So this way, when their loved one is home, or they know also how to make the system work, the family system. Ya, jadi bagaimana seorang konseling juga tadi dikatakan bahwa ya misalkan orang ini yang dibantu sudah diarahkan ketemu psikiater, dan ini pun bisa tetap berlanjut untuk membuat satu konselingnya itu masih bisa dilanjutkan gitu loh. Nah, tetapi biasanya juga untuk membantu orang ini ya yang punya masalah kayak tadi, itu biasanya juga akan tidak saja pada orangnya yang menjadi konselingnya itu yang kita bantu, tetapi juga kita bagaimana bertemu dengan keluarganya.
Dan melalui keluarganya juga kita mencoba untuk membantu orang-orang tersebut. Okay, and there was other questions or The second question is when apakah ketika persoalan klien selesai lalu dibarengi is when the problem of the counseling is completely, is it always with growing of the faith? How about if not? How about the goal is not achievement? Is not achieved regarding this. The goal is to develop and to strengthen a relationship with God, because at some point the counselee will move on. They will not stay with you being counseled forever. So the best gift, the best resource that you can give them is the resource of faith and a stronger relationship with God. So this way, in the future, we will always encounter challenges, but they will know how to go to the Bible and to find their answers and their strength and their hope to help them to cope and to move on and be productive in life with that relationship with God and knowledge of the Holy Scripture. Jadi bicara yang pertanyaan yang kedua tadi, ya sebenarnya kita seorang konseling tidak selamanya membantu si konseli ini, gitu loh. Jadi si konseli ini bisa saja nanti suatu hari ya dia pergi kemana saja, dia akhirnya. Tetapi apa yang dibantu adalah bagaimana menetapkan tujuannya untuk dia semakin dekat dengan Allah tadi ya, tujuannya semakin mengenal Allah tadi, dan juga diperlengkapi dirinya supaya untuk berpegang terus kepada apa yang firman ajarkan gitu loh. Jadi bagaimana mereka mengenal firman, bagaimana mereka menghidupi firman itu diperlengkapi gitu loh kepada orang ini. Let me give you a small example. And this is a case that I had. And it was a young girl, high school. And it was reported that she was saying things about suicide. Jadi ini ada contoh pengalaman aja. Jadi ada seorang anak muda masih tingkatan high school ya, SMA atau SMP gitu. Dan dia ingin bunuh diri ceritanya. So I asked her, I didn't right away speak to her about God, but I asked her some questions. Jadi tidak langsung ya di saat itu bicara tentang Allah itu sendiri. And I asked her, I said, do you know where you will go if you commit suicide? Nah, jadi dibuatlah pertanyaan. Pertanyaannya, mau kemana kamu pergi jikalau kamu lakukan bunuh diri itu? I told her, and at the time, there was some countries that had some wars. Jadi ada, ya di saat itu ada di sebuah negara ada yang ya cukup ya parah ya dalam kondisi hal ini. So I said to her, have you thought of not going to college and maybe going to one of these countries where there's some war and maybe helping or serving there? Sorry, it's meant that I said to her, I said to her, do not go to college now. Why not go to one of these countries where they are having wars and spend some time there helping people or serving there? Do you mean the worst mean is a war, like there was a lot of war in that country. So I told her, go to that country, go to Afghanistan, go to Syria, go to one of those countries where they are having wars. It's worse condition, yeah, more. Yeah, because she did not want to live, but I said to her, why not go there? Ya, jadi tadi dikasih tahu, kalau daripada kamu pergi kuliah nantinya, coba kamu pergi dulu ke negara-negara yang kondisinya sangat parah ini, contohnya ya kayak di Afghanistan, seperti di Syria. Coba kamu lihat sendiri di sana, gimana kehidupannya. Ini tadi dikasih arahan.
And then I asked her, I said, do you know why I'm suggesting that you go to one of these places first? Lalu dijelasin, tahu nggak mengapa saya memberikan arahan untuk pergi ke negara ini dulu? And she said, because I can see that I have it better here. Jadi dia si anak perempuan ini bilang, ya supaya saya bisa melihat bahwa saya lebih baik. So I said, no. The reason I suggested that is because I know people that went to these countries and they came back. Jadi bagaimana tujuannya sebenarnya bukan itu, dia bilang, tapi orang-orang yang pergi ke negara ini akhirnya mereka pulang lagi. Itu alasannya. But I do not know anybody that committed suicide, took their own life, and came back. Tapi saya belum pernah bertemu ada seorang yang ingin yang sudah bunuh diri lalu dia bisa kembali. So it will be much more difficult to be in that situation. Jadi sesuatu di dalam kematian itu akan lebih sulit dibandingkan kalau kita masih hidup dan melihat sendiri ya. But knowing that we will all die at some point. Sorry? Knowing that we will all die at some point. Ya kita tahu bahwa ya memang kita akan suatu hari kita akan juga mengalami kematian. Then we must build our relationship with God, with whom we can live with forever, and we will live with Him forever and have no pain. Jadi penting bagi kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa mengalami kehidupannya gitu loh. So the Christian counselor, the secular counselor might just talk more and might suggest referring to a psychiatrist for medicine, whereas the Christian counselor gives you the bigger picture, and that relationship with God is the true healing. Jadi bagaimana seorang konselor harus bisa memberikan satu gambaran ya yang tentang Allah, yang Allah lebih besar gitu loh. Jadi Allah itu harus bisa lebih besar gambarannya ya untuk kehidupannya. So the counselee can still be referred to a psychiatrist for medicine. This is okay. Can still continue with counseling with you. This is okay. But the extra important component is the deeper strengthening relationship with God that they can always continue to have even when the counseling stops. Nah, bagi konselinya mungkin dia bisa mendapat perawatan ya, mendapat obat atau mendapat ya bantuan daripada pengobatan dan lain-lain. Tetapi yang paling utama juga kita berikan dia tujuannya yang jelas gitu loh, yaitu semakin dia mengenal siapa itu Allah. Okay, we'll take a few more questions after a few slides. We'll take a few more questions. We'll get to all the questions today. Yeah. Okay. So this part here is the church as a caring community. Di mana gereja bisa menjadi komunitas yang memperhatikan ya. When one reads the book of Acts or the epistles, the letters of St. Paul and some of the other Catholic writers, one sees that the church was not only a worshiping, evangelizing, teaching, discipling community, but it was also an extremely caring community. Jadi bagaimana ketika kita melihat atau membaca kisah para rasul ya, kisah-kisah rasul, lalu surat-surat rasul ya, dan juga bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa gereja tidak sebatas tempat hanya untuk menyembah atau tempat penginjilan atau tempat mengajar gitu loh, atau tempat untuk mendisiplinkan masyarakat atau komunitas. Tapi juga di sini gereja adalah sebagai tempat yang memberi perhatian itu. In all of society, the church has the greatest potential for being a caring and healing community. Jadi bagaimana gereja
dia itu menjadi tempat yang memberi potensi besar dan memberi perhatiannya terhadap kesembuhan sekitarnya. The church was created to fulfill the Great Commission of making disciples and teaching. Nah, di mana gereja itu jadi memenuhi kebutuhannya ya. Jadi ada kebutuhannya yang dipenuhi, yaitu menjadi menjalankan amanat agungnya itu sendiri, lalu membuat pemuridan ya, dan juga mengajar. The true church has always been headed by the Lord Jesus Christ, who showed us how to evangelize, teach, and live. Nah, jadi bagaimana gereja itu sesungguhnya selalu berpusat kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia yang menunjukkan bagaimana caranya untuk menginjil, ya, bagaimana caranya untuk mengajar, dan bagaimana ini menjadi caranya untuk hidup, gitu loh. Jadi Tuhan Yesus yang memberi teladannya sudah. By his life and instruction, he pointed us to practice as well as the theoretical aspects of Christianity. Di mana kehidupannya dan instruksi daripada Tuhan Yesus sendiri, ya ini menunjuk kepada hal-hal yang praktis ya. Begitu juga dalam hal teori dalam kekristenan itu sendiri. He summarized his teaching in two ways. He summarized his teaching in two laws: to love God and to love others. Jadi bagaimana dia menunjukkan ya, bagaimana pengajarannya itu dalam dua hukum, ya. Dikatakan adalah untuk mengasihi Allah dan mengasihi manusia sesamanya. As a result, the early believers turned the world upside down and made a significant impact on their culture. Nah, di awal-awal orang-orang percaya dulu ya, itu banyak akhirnya mengubah ya kebiasaan dunia gitu loh. Dan ini menjadi sebuah dampak yang besar kepada budaya-budaya di sekitarnya. As a group, the believers direct their attention upward through worship of God, outward through evangelism, and inward through teaching and mutual burden bearing. Jadi bagaimana orang-orang percaya memberi perhatian gitu loh. Ya. Ya salah satunya bagaimana melalui penyembahan kepada Allah ya. Jadi itu penginjilannya ya, melalui penginjilan ya mereka menunjukkan ya itu secara keluarnya ya, keluarnya itu penyembahan dan penginjilan, tapi secara di dalamnya adalah bagaimana mengajarnya dan mereka saling membantu gitu loh, atau menanggung beban. When any of these are missing, the group is unbalanced. The believers are incomplete, and the church is unable to be completely caring community. Nah, kalau ada yang terhilang, ya di tengah komunitas ada yang terhilang gitu, biasanya di dalam komunitasnya ini kehilangan keseimbangan ya. Jadi antara orang-orang percaya kalau ada yang terhilang salah satunya ini menjadi kehilangan keseimbangan, atau ada yang bermasalah aja salah satunya ya kehilangan keseimbangan. Jadi mereka menyadari bahwa orang percaya jadi tidak utuh gitu loh. Jadi bagaimana gereja bisa menunjukkan sebuah komunitas yang memperhatikan kalau ada permasalahan. And this section asks the question, does psychology help? Nah, kita lihat sekarang bagaimana psikologi itu dapat membantu. To increase their counseling effectiveness, many church leaders have turned to the insights of psychologists and other mental health professionals. Jadi untuk meningkatkan konseling ini lebih efektif, ya bagaimana caranya pemimpin-pemimpin gereja ini mencoba untuk memperluas wawasannya masuk kepada dunia psikologi gitu. Dan bagaimana juga bicara kepada hal-hal profesional ya, bidang ya kesehatan ya, mental, kesehatan mental. Okay. All truth comes from God, but He also permitted us to discover truth through experience, through research,
investigation, and through the insights that come through reflection and observation and other words of books and sermons. Nah, bagaimana kalau misalkan kebenaran itu daripada Allah, lalu all truth come from the God ya. Jadi bagaimanapun kebenaran ini juga berasal daripada Allah, gitu. Dan Ia sendiri yang mengizinkan kita untuk menggali kebenarannya Dia itu melalui pengalaman hidup kita, gitu. Ya salah satunya adalah seperti riset ya atau investigasi atau melalui wawasan ya. Kita mengembangkan wawasan-wawasan seperti itu. Kita ada refleksi-refleksi kehidupan dan kita mengobservasi pun kita bagaimana melihat ya buku-buku ya atau mungkin pesan-pesan firman kita menggali di sana. Discovering truth must always be consistent with and tested against the revealed biblical truth. Jadi bagaimana waktu kita mengajarkan kebenaran ini harus konsisten ya. Kalian semua harus konsisten gitu loh. Dan bagaimana juga ini melakukan pengujian-pengujian ya terhadap kebenaran firman itu yang telah dinyatakan. Counselors may limit their work effectiveness if they pretend that the discoveries of psychology, neuropsychology, psychobiology, and related fields have nothing to contribute to the understanding and solution of problems. Nah, bagaimana bicara konselor, ya konselor sendiri akan ada batasannya, ya, supaya apa yang dia lakukan dalam pekerjaannya lebih efektif, gitu. Nah, apabila si konselor ini akan masuk ya ke dalam pencarian-pencarian, contohnya bicara neuropsikologi atau psikobiologi, ya, juga ada bidang-bidang yang lain gitu loh, yang mungkin berkontribusi ya untuk untuk bisa memahami dan menyelesaikan permasalahan yang ada, menjadi solusi penyelesaian masalah. The Center for Church Psychology Collaboration existed to help reclaim the connection between spirituality, mental health, and community that formed the basis of soul care prior to modernity. Ya, jadi bagaimana gereja, ya, jadi gereja sendiri ya, jadi gereja ini bisa membangun sebuah pusat, ya, sebagai pusat kolaborasi psikologi di dalam gereja ini sendiri. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk membantu, gitu loh, untuk membantu membangun hubungan kembali, ya. Dan bagaimana secara kerohanian, kesehatan mental, lalu bicara tentang sehingga komunitas yang ada terbentuk dari dasar yang benar-benar menjaga jiwanya, gitu loh, di tengah perkembangan yang semakin modern hari ini. So it is well documented that psychologists, or talking secular psychologists, are less interested in religion beliefs than other people. Nah, ya ini hal-hal ini sudah terdokumentasikan ya, gitu loh, bahwa psikologi itu memang kurang daya tariknya, gitu loh, dikaitkan dengan dunia keyakinan ya, kepercayaan atau keagamaan ya. Tapi ini ya banyak orang lain juga ya, tapi mereka punya daya tarik terhadap hal ini. It is understandable then that pastors, priests are reluctant, or the clergy are reluctant to refer their church members to professional or secular counselors who may not be spiritually sensitive. Nah, kalau misalkan tadi kita bicara kok ada yang psikologi ini tidak menjadi daya tarik, ini karena kekurang pahaman ya, yang tadi dikatakan kekurang pahaman dari para ya pastor-pastornya, ya mungkin mereka pastornya ini jarang ya ingin memberikan kesempatan umatnya gitu loh untuk berkonseling secara profesional ya, meskipun mungkin orang-orang ini ya mungkin kurang dalam hal spiritualnya gitu loh. But all of this is beginning to change. Ya, tetapi kita bisa lihat di dalam waktu yang berjalan ini hal ini sudah mulai banyak perubahan.
So now church and psychology collaboration. Nah, kita lihat bagaimana kolaborasinya, ya, baik psikologi dan gereja. Psychologists and church leaders are coming to see the values of collaboration and are working together on projects such as establishing crisis hotlines and support groups, providing evaluating community services, doing seminars together, and producing information publications. Nah, masa kini, di masa sekarang ini, bicara psikologi dan gereja, ini sudah mulai melihat nilai dari kolaborasinya, gitu loh. Dan di sini ada proyek yang dikembangkan akhirnya menjadi sebuah panggilan, ya panggilan darurat, ya crisis hotline di situ. Nah, di mana komunitas akhirnya mendukung, ya menyediakan banyak hal dalam hal ini, lalu juga mencoba untuk mengevaluasi setiap pelayanan, gitu melalui adanya seminar-seminar bersama dan bagaimana menghasilkan sebuah informasi, gitu loh, buat sesamanya dan mempublikasikannya. Trusting relationships take time to build, and there are skeptics on both sides who are reluctant to get involved. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bagaimana membangun sebuah hubungan yang saling percaya itu membutuhkan waktu, gitu loh, ya, untuk dibangun. Karena banyak hal ini ada hal yang skeptis, gitu loh. Baik di kedua belah pihak juga bisa, gitu. Yang mana ya ini tidak perlu dibangun, tidak perlu dicari tahu lebih lanjut, misalkan gitu dikatakan. When church psychology relationships are characterized by mutual trust and respect, the collaboration can have a significant positive impact on the people seeking help. Nah, ketika gereja dan psikologi ini mulai berhubungan, ya, mulai terlihat sebuah karakteristiknya, gitu loh, saling membutuhkan, ya, saling percaya, gitu loh, dan saling menghargai, gitu. Karena kebersamaan kedua sudut ini memberikan dampak positif, gitu loh, yang cukup besar kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. And that concludes our lecture 3 for today. And our lecture 3 today is the church and counseling. Jadi bagian ini kita menyelesaikan untuk topik ketiga, ya, yang kita bicara tentang bagaimana konseling dengan gereja. We'll take some questions. Nah, ini yes, there is a few questions from Ross. She asked about which one is higher, counselor, psychiater, or psychology? What is the second one? The counselor, the psychiatrist, or psychologist? Priest? Psychiatrist. Oh, psychiatrist. Okay. Okay. So the counselor, the psychiatrist, or the psychologist? Yeah. Which one is higher? Okay. The counselor and the psychologist are educationally the same level. Jadi secara pendidikannya baik konselor atau psikologi atau psikiater ini sama. Okay. The psychologist must be licensed. Jadi tetapi untuk menjadi seorang psikologi itu harus punya izinnya. The counselor can be licensed, certified, or credentialed. Nah, untuk seorang konselor itu bisa saja dia bersertifikasi, tapi bisa juga dia punya izin. They are both the same and do the same work, but they must have at least a master's, and many of them also hold doctorate degrees. Tetapi kalau untuk psikiater itu dia biasanya minimal ya memiliki gelar master ya, master degree atau mungkin doctorate ya. However, the psychiatrist is a medical doctor, and after he or she completes medical school, then they specialize in psychiatry, which is the diagnosis and treatment
of mental illness. Nah, khususnya psikiater itu tadi sudah dijelaskan bahwa dia berlatar belakang dari dunia kedokteran. Dia harus selesai dulu dari kedokteran umumnya. Nanti dia mengambil spesialis. Jadi kedokteran yang spesialis, yaitu bicara untuk kesehatan mental. I would recommend that when you are all finished with these courses, the counseling courses, if there are Christian psychiatrists that the church trusts, this would be a good referral for cases when they need medicinal treatment or they need more intense treatment than what you can provide or what I can provide. You know, it's. Jadi ya diharapkan ya kalian setelah nanti selesai mempelajari hal ini, kalian juga nanti terjun di dunia ya, di lapangan. Ya ini untuk bisa membantu ya, membantu bagaimana nanti membantu banyak orang dalam hal ini. Does that answer the question? That's terjawab nggak, Ros? Thank you, Ross. So are there any other questions? Yeah, the other question is about, it's from Nahum. A counselor is a person who help the counselee to facing the problem and guidance to solve the problem. How about if the counselor has a problem? And the counselor needs to find a counselor. Yes. Who will be God, counselor, or the family? Yes. You know, I think that Sayedna spoke about the counselor and the counselee last time. Yes. Ya, kita sudah pelajari ya tentang bagaimana konselor dengan orang yang dikonselingkan. Mm-hmm. And sometimes the counselors also need to have a community. So as counselors, sometimes we can speak to each other and share ideas and also, you know, have that support. So it's important to have your support system as counselors. Jadi bagaimana itu digambarkan bahwa seorang konselor juga butuh komunitas ya untuk bisa saling diskusi, untuk bisa saling bicara seperti itu. Sehingga komunitas ini membentuk sebuah sistem ya untuk membantu mereka sesama konselor gitu loh. And that's why it's important to avoid dual relationships. Some friends might ask you, "Oh, can you counsel me?" And so you have to, you know, put boundaries, and we can talk about boundaries in the next lesson, but it's important to be careful that not all the time people are just, "I need you for this," and they call you all the time. You need to have some boundaries when people can call, when you can return your calls, and if there's an emergency, what to do. So when you set up some parameters, you will be more effective and will not burn out as fast. Jadi bagaimana seorang konselor juga harus bisa membuat batasan-batasan dari dirinya sendiri ya, supaya tidak kebablasan maksudnya tadi gitu loh. Jadi kebablasan yang mana dia kalau tanpa batasan kan bisa saja kayak seorang teman bertanya, nggak jadi seorang konseling bagi saya gitu. Tapi tanpa batasan ini bisa ada sesuatu yang tidak baik ya, tidak efektif nantinya gitu, karena ada sifat ketidakefektifan di sini. Jadi mereka seorang konselor juga butuh batasan-batasan ini supaya dia lebih efektif di dalam akhirnya dia menjadi seorang konseling. So for example, like there are many of you, I see many of you. So after you're done with all the courses and you're ready to help at some of the churches or the villages or the communities, maybe you can say, you know, let's get together and once a month we'll pray, and then maybe we can have a liturgy, and then we can talk every week about a different topic. Maybe one of you, two of you can present on some, because this is not a stagnant science. It's, you know, there's new information that we learn from and so forth. So in your continuation of learning and serving, maybe you can form something like that so that you can come together, share ideas,
you know, and have that camaraderie and support amongst, you know, that yourselves and your clergy. Ya, bagaimana ya nanti kalian di tengah masyarakat ya, baik mungkin ada di kota atau mungkin nanti ada di daerah. Pokoknya bagaimana kalian bisa tetap saling membangun apa ya komunikasinya ya satu sama lain, dan jangan sampai kalian stagnan gitu loh. Tetapi penting kalian harus bisa mengembangkan sesuatunya nanti daripada apa yang kalian telah pelajari sekarang ini. There are some more questions. Yes, there is another question. Is about the Christian counselor has guidance. It's from the Bible, but how if the client is not a Christian, maybe not another religion? Mhm. Is it Mhm. should we use the Bible as the guidance? Or Sure. And you can, like, let's say you have somebody that is not Christian and they come to you, but they are coming to you and they know you're not just somebody that put your name on the door. You are a Christian counselor, and you can tell them, well, I'm happy to meet with you. Tell me about yourself. I will tell you about myself. I am a Christian counselor. I understand that you're not Christian, but I hope you understand that some of my, not some, I mean, all of my practice has some roots in the Christian Bible. Are you comfortable with that? If not, perhaps they can seek another counselor. Nah, jadi kalau menjawab yang hal ini, ya bagaimana kita memperkenalkan terlebih dahulu ya kepada orang ini. Ya saya seorang Kristen, ya kamu seorang misalkan kamu seorang Muslim, ya apakah kamu nyaman nggak misalkan untuk ya saya menjadi konselornya kamu dalam hal ini untuk membantu kamu gitu loh. You know, for example, Egypt is only 10% Christian, but many Muslims put their children in Christian schools. So you might, sorry. yes, so you might have people that are not Christian, but they want to come to you because they trust you, they heard good things about you. You can serve them. You know, we are called to serve everybody. Ya, seperti di Mesir juga, di sana meskipun Kristen itu tidak terlalu banyak jumlahnya, tetapi banyak orang-orang Islam juga yang mereka masuk ke sekolah Kristen. Maybe it's the same like here, ma'am. Mm-hmm. Yes, yes, Sometimes yes. they go to the Catholic church. Yeah. Yes, it's true. And this way, you know, you do not need to compromise your faith. You can have your icon, you can have your Bible on your desk, and you can wear your cross, and people know who you are and what your belief system is. But at the same time, you can tell them, yes, I can help you, and this is but who I am. Ya, jadi bagaimana ya kita bisa menggunakan ya mungkin seperti kita pakai salib atau apa supaya orang mengenali kita ya. Tujuannya untuk orang mengenali kita gitu loh. Ya intinya bagaimana akhirnya ini membuat satu ya meskipun ya kita berbeda, bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan bagi mereka juga gitu loh. Okay, there is another questions. It's about it's from Alexander. If the counselee feel that the God is not fair, how as a counselor should we behave about this? Well, you know, in the Bible that we can, the more that we read and the more that we understand the Bible, that's why as Christian counselors, it's important for us to be in Bible study. And like your school of theology, you are learning more about God. Sometimes you can read one passage, one page, maybe one chapter, and you think, oh, God is very tough on these people. But you must understand the entire context. That's why in the Orthodox Church, we don't base everything on one verse. You have to take the whole chapter, the whole book. You need to understand the whole context. And so when people say something that is contradictory to our belief in God,
we must know how to respond. Like St. Peter said, know how to respond. So we must know the biblical, and they'll say, no, 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 that's not what happened. Yes, God punished some of the people in the Old Testament, but look what was happening. Satan mentioned last time, some of them were sacrificing their children, throwing them in the fire. They were doing horrible, horrible, horrible things. So God was very tough on them, although he gave them many, many chances. You know, the Egyptians oppressed the Israelites for 400 years. And God said, I have seen my people's oppression. The people of Nineveh, when he sent Jonah to them, these people were not the Israelites, but they repented and so forth. So we need to be able to also, when they give you an example, you need to be able to say, no, 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 no. Let's look at the total context, and we're going to see how loving and merciful God really is. Okay, maybe this is quite long. Sorry. Okay. Tapi kita bisa lihat ya, bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang yang memiliki sikap sinis ya kepada Tuhan. Intinya tadi sudah dijelaskan, kuncinya adalah kalau kalian belajar tentang kitab suci, apalagi kalian sekarang sekolah di sekolah teologi ya seperti tempat kita, harusnya kalian menggali banyak sekali informasi di sana. Sehingga pada saat nanti kalian berhadapan dengan orang-orang seperti ini, kalian bisa memberi satu arahan gitu. Bagaimana mengenali Tuhan itu? Kalian bisa berkata, oh tidak, Tuhan tidak seperti itu, gitu loh. Tapi kalian bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu seperti apa yang dibutuhkan oleh Dia, gitu loh. Nah, dalam hal ini waktu pertemuan lalu juga sudah ada dikasih gambaran ya bagaimana dalam sebuah komunitas itu kadang-kala ada orang yang melakukan di masa lampau itu ya seperti mengorbankan bayi ya, dibuang ke dalam api dan lain-lain di masa lampau seperti itu. Nah, ini kan sebuah gambaran-gambaran gitu loh. Di dalam kehidupan ini seperti Sodom dan Gomora itu sebuah gambaran-gambaran yang mana ini kita bisa menceritakan bagaimana sebenarnya permasalahan itu ada di mana. Seperti itu. Okay, mungkin another question is from Mark Henry. It's using English, ma'am, already. This one, I don't read the whole. Okay, I read that Habib Girgis. I have to pull Yes, it. I read that Habib Girgis. Okay. Yeah. Yes. I have to pull it up. It might take me a few minutes to pull it up. Let's see. I read that Habib Girgis at the very beginning of clerical school already input psychology as a subject, and nowadays some Abuna has to do psychology tests. Is that true? Like some, do you mean that some priests need to take like a psychology course? Mark Henry, is this what you mean that, because many of the priests today, you know, the church has grown all over the world. And, you know, it's really, if you want to explain this, translate this first, Ian. Yeah. Jadi, can you repeat from? Yes. The church has grown very fast in the last 50, 60 years all over the world. Jadi, bagaimana sekarang kita bisa lihat gereja ini sudah berkembang yang cukup besar ya dalam 50 tahun, 60 tahun terakhir ini. And we are in many different countries. Dan ini di banyak negara sekarang gereja. And so many bishops and even our patriarch have encouraged that that abunas, clergy, learn pastoral care, which includes learning counseling and psychology. Nah, ini diusulkan sudah bahwa bagi para pelayan ya baik seperti uskup ya, lalu abuna itu untuk mereka mau belajar tentang pastoral care ya dan konseling serta psikologinya. And Saint Habib Girgis, he was actually canonized a few years ago. Sorry, Habib Saint Habib Girgis, same with him. a deacon, and he was canonized
the church recognized him as an official saint in the church. Nah, A few years seperti ago. Habib Birgis ini dia adalah saint ya yang mana gereja sudah mengkanonkan. And he was a profound educator. Jadi dia yang ya juga mengembangkan ya pendidikan ya. So many priests now, like here in the diocese, His Grace Bishop Yusuf, when he was enthroned over the diocese, and our diocese is 11 states, more than 20% of the United States, he chose to pursue his PhD in counseling, in psychotherapy, in family counseling. And many of the priests in the diocese, for example, are encouraged to also take pastoral care, which also includes counseling. Jadi seperti Bishop Yosef sendiri, dia waktu dia ditahtakan ya sebagai uskup waktu itu, ya dia mengejar untuk doktorat filosofi ya, dia mengejar itu, gitu loh. Karena dia memegang kurang lebih ada 11 negara bagian di Amerika hari ini. Dan dia belajar tentang psikologi di dalamnya. Any other questions? I think all the questions, because the last one is the same question with Okay. explain. Okay. Well, I thank you all. I thank all the lovely young ladies in the girls' dormitory and all the wonderful young men in the boys' dormitory. I see, okay, we got a question from Ross. I see Henry, Dorcas, Richard, Pagdel, Delvis, Mr. Delvis, Gustian, Hendy, Oscar, Alexander, all of you. I'm very happy to be with you today. I'm sure His Grace Bishop Yusuf misses you all very much, and he will be with us in a couple of weeks, God willing. Oke, katanya terima kasih atas kehadiran kalian, kepada putri-putri kita yang cantik-cantik ada di seminari, dan kepada putra-putra yang ganteng di seminari gitu, dan kepada yang lain ada Bu Dorcas juga gitu, ya, kepada ada Pak Delvis gitu. Ya yang pasti everybody. Uskup saat ini dia karena tidak bisa hadir ya, dia juga sebenarnya ya merindukan untuk dapat bertemu dengan kalian. Nah, itu ada. It's very big, but it's a very good book. So this is the book that we mentioned last time. But I want to let you know that Sayyidna has a series, a counseling series, from raising children, marriage, relationships, family. Those will be on ebooks very soon. And even if they are ready after the course, I will let Mr. Stefanos know, and this way you will be able to maybe get those books and even translate them into your languages as well. Okay. Those will be ready soon. That they are ready, they just need to go into print or be in the layout for the ebooks. Oke, jadi Sayyidna Yosef itu punya buku nantinya yang akan dipublikasikan. Ini buku seri ya tentang Christian counseling gitu loh. Nah, nanti kalau sudah di launching nanti akan dikirimkan ke kita dalam bentuk e-book gitu. Dalam bentuk e-book ini sangat bermanfaat bagi kita. Nanti ya mungkin kalau ada tim teman-teman yang lain yang bisa untuk menerjemahkan, nanti kita terjemahkan untuk hal ini. Okay, I know it's very late, so I wish you all a good night. And I look forward to seeing you next week, God willing. Oke, ya mungkin kita sudah cukup malam. Ya, kita bertemu lagi nanti di minggu depan ya. If you have questions, send them to Mr. Stefanos. He can send them to me or to Sayyidna, and we will try to respond during the week. Ya, kalau ada pertanyaan kirim ke saya ya, jangan lupa. Silakan. God bless you and pray for us, and God keep you all well. Thank you, Tony. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.
Thank you semua teman-teman yang udah bergabung. Ya, makasih. Halo Ibu Dorcas. Halo Pak Barnabas. Tunggu Bu Dorcas dengan Pak Barnabas ketemu di seminari nanti. Oh. Ya, mudah-mudahan.